माटिर मनुष्यामे माटी आमर निजर खरा वर्षा रे शीत डंगर आमर संपत्ति डंगर आमर जीवन माटी आमर माँ डंगर आछे बोली जीवन जीविका आछे। आमे सरल लोक हृदय झरना पानीर परा निर्मल सेटार पाई आमे सबु बेले ठकी हेलुनी निजर मूल जगह के छाड़वा के पड़ला। सरकार आमर पाई बेसी कथा कही बुलकाई रहिला जन जमी देला सेटा मातर आमर नहीं हेला। आमर माटी आमर नहीं हेला। हेले मिसा आमे हारी जाऊ नहीं। माटिर लगी आमे एकजुट आछु। सब मिस्ते लड़ाई करलुनी ए माटिर लगी केते दुख आरी केते कथा। ए लड़ाई आमर हक आरी अधिकार। बण पहाड़ घेरा सुविस्तीर्ण पणतकानी डंगरर सबुजिमा छाती चिरे कुळुकुळु नादरे झरी जाए एठी पहाड़ी झरणा। प्रकृतिर भूस्वर्ग ओडिशार कोरापुट। कहीं क्यों आदिम जुगरू प्रकृति को साथी करी तारी कोଳରେ जीवन जीवा शिखिछि सरल आदिवासी। तले धरती आ उपरे दर्मु पाद तले आदरर माटीमा आ मुंड उपरे नील आकाश और मेघ एतक अछि तो आदिवासी मनुष्यर विश्वास रे ता जीवन रे सब अछि। पहाड़ मथारू सकाळर सतेज सूर्य किरण चलचंचल करदिए आदिवासी मनीषा को। हाथ ठारी डाके माटीमा धान खेत को हल लंगल धरी बाहरी पड़े माटीर मनीष। महुल संग्रह रे लगी पड़ती सारा परिवार। बेस संतर्पण रे सभिए साइती रखती डंगरर महुल फूल। केवल सेतिकी नुहे केन्दुपत्र संग्रहर निशारे लगी पड़ती सारा परिवार। आउ केही केही डंगररू संग्रह करी आनती शालपत्र। अवसर बेले शालपत्र रे दना तैयारी करती। सबुबले प्रकृतिर अवदान को नहीं
आदिवासी मनुष्यर जीवन और जीविका। डंगर झुणा महुल केन्दु सांग को नीतिदिनिया जीवन में दरकार होउथिबा अनेक जंगलजात द्रव्य डंगररू मिल जाए। माटीर मनीष को माटी माँ आ प्रकृति अनेक किछि देइछि। सेथिपई सेमाने चाष बासर आरंभ बेले धरती माँ को श्रद्धार सह पूजा करती। पार्वती बोली कर देवती महाप्रभु सुभाषर मोला माता बोली कर देवती महाप्रभु आज जाल कामनी पताल कामनी आज 7x7 बनी बोली कर देवती महाप्रभु आज सगळी टोने मोयल मुने तुमर नाम तुम तुम दरियल देवती महाप्रभु गोटे देवी नामदारले सय देवी माँ निकटरे एटिकी गुहारी धरती माँ चाहिए माटी भरीजिव सबुजिमार रंग भोक मेन्टिजिव आ मिलिब वर्ष जाकर आहार। बहल शाल पियाशाल और महुल गछ भेदी भासी आसे बंशीर स्वर। संज नईले धीरे धीरे कला चातर ढांकी हो जाए पहाड़ जंगल आउ आदिवासी गाँ। तलप लंधा निशारे चूर हो गले भी थकी पड़ेनि पाद। रातिर निर्जनतारे ढोल निशान शब्द पहाड़ रे पिटी होई फेरी आसे। वर्ष सारा माटी साथी माटी हुई मुंडर झाड़ तुंडरे मारी माटी रे सुना फलाए माटीर मनीष। सुनार फसल को अमल करी खुशी मनाए। धान मांडिया सुआ अमलर खुशी रे विभोर हुंती पिलाठू बुढ़ा समस्ते। आदिवासी संस्कृति रे जंगल रही स्वतंत्र भूमिका। वर्षर अनेक पूजा पार्वण अनुष्ठित हुए जंगल भितरे। तेणु जंगल और जमीर सुरक्षा पाई सेमाने सबु बेले सचेतन। आदिवासी मनीषटीए पाई जमी ही जीवन। जमी अछि बोली जीविका बंचिछि। पूर्वपुरुषरू व्यवहार होई आसुथुबा किछि जमी सेमानंकर थाए अथच बहुत न थाए। से पहाड़ काटे झोला को समतल करे निज जीविका निर्वाह पाई जेतिकी दरकार सेतिकी जगह निए हेले अन्य लोकंकर जमी को
ମାଡ଼ି ବସିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ନଥାଏ। ଜମି ସମ୍ମାନ ଓ ସ୍ୱାଭିମାନର କଥା। ଜମି ପାଇଁ ଆଦିବାସୀ ସମାଜରେ ହାଣକାଟ ନାହିଁ। ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ବାହାଘର ବେଳେ ଏହି କଥା ବିଚାରକୁ ଆସେ ଯେ ପାହାଡ଼ ଡଙ୍ଗର କାଟି ସେ କେତେ ଚାଷ ଜମିକୁ ଫସଲ ଉପଯୋଗୀ କରିପାରିଛି। ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ଶାସନ ପୂର୍ବରୁ ସାମୂହିକ ଭାବେ ଜମି ଉପରେ ଅଧିକାର ଥିଲା ଆଦିବାସୀଙ୍କର। ଅଥଚ ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର ଇଂରେଜ ଶାସନ ବେଳେ ଖଜଣା ଦେବାର ଗଞ୍ଜଣାକୁ ମଥାପାତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ସେହି ଦିନରୁ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାଲିକାନା କଥା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଇଂରେଜ ଶାସନ ବେଳେ ଜମି ଅଧିକାରକୁ ନେଇ ସେଭଳି ଆଖିଦୃଶିଆ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ ହୋଇନଥିଲା। ପରେ ପରେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ଭାରତବର୍ଷ। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଜମିକୁ ନେଇ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲା ଅନେକ ସମସ୍ୟା। ଜମିକୁ ନେଇ ସମ୍ମାନ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ସଂଘର୍ଷ। ଜମି କେବଳ ଚାଷବାସ ପାଇଁ ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆଦିବାସୀର ସାମାଜିକ ତଥା ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସର୍ଭେ ସେଟଲମେଣ୍ଟ 1951 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 1964 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ସର୍ଭେ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ବେଳେ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଡଙ୍ଗର ଜମିର ରେକର୍ଡ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ନାଁରେ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ସର୍ଭେର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଠିକ୍ ନଥିଲା। ପାହାଡ଼ିଆ ଚାଷ ଜମିକୁ ନିର୍ଭର କରି ପୁରୁଷ ଧରି ଚଳି ଆସିଥିବା ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜମି ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ସରକାରୀ ନଥିପତ୍ରର ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଏବେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଜମି ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ। ଅନେକଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରୁଷ ଧରି ଚାଷ କରି ଆସୁଥିବା ଜମିର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଜମିର ସମସ୍ୟା ଅନେକ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ 70% ଜମି ସରକାରଙ୍କ ଖାତାରେ। ଜମିର ନିୟମ ଖୁବ୍ ଜଟିଳ। ସେଇଥିପାଇଁ ସର୍ଭେ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ବେଳେ ସରଳ ଆଦିବାସୀମାନେ ନିଜ ଜମିର ହକ୍ ନେଇ ଦାବି କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଅଣ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାରମ୍ବାର ଠକି ହୋଇ ଭିଟାମାଟିକୁ ହରାଇଛି ଆଦିବାସୀ ମଣିଷ। ସେମାନଙ୍କ ଜମି ଉପରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପ। ମାଛକୁଣ୍ଡ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ବେଳେ ନିଜ ଭିଟାମାଟିକୁ ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ ଟେକି ଦେଇଥିବା ବିସ୍ଥାପିତ ଲୋକେ ଏବେ ବି ଅଣ୍ଟା ସଳଖି ଚାଲିପାରିନାହାନ୍ତି। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଭିଟାମାଟିର ଛାତି ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନେକ ସହରରେ ଆଲୁଅ ପହଞ୍ଚାଇଛି। ହେଲେ ଏବେ ବି ସଞ୍ଜ ହେଲେ ଗାଁରେ ଦିକି ଦିକି ହୋଇ ଜଳୁଛି ଡିବିରି ଆଲୁଅ। ଅନ୍ଧାରର ଚାଦର ତଳୁ ଖୋଜା ଚାଲିଛି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ। ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ଏବେ ବି ଅପହଞ୍ଚ ଏମାନେ। ନିଜର ଜମି ନାହିଁ, ଆଦିବାସୀର ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହୋଇପାରୁନି।
परिस्थिति सेमानंकु करिछि भूमिहीन। अनेक भूमिहीनଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି କିଛି ଭାଗ ଚାଷ କରି ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ସେଇଥିପାଇଁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୂମିହୀନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିବାର ନା ଧରୁନି। विभिन्न समय रे सरकारଙ୍କ जमी संस्कार केवल कागज कलम रे रहिछि, किंतु वास्तव हिताधिकारी पाखरे जमी नाही। कोरापुट जिल्ला रे जमीर समस्या अनेक प्रकारर, जेमिति कि आदिवासी जमी चाष करुछंती हेले पट्टा नाही, सरकारी पट्टा अछि हेले जमी देखि नाहंती। विशेषकर सिलिंग जमी, घर बाड़ी और चाष जमी क्षेत्र रे ए समस्या बहुल परिमाण रे देखिबाकु मिलुछि। से जमी लोग आमर जीवन आचे जीविका आचे, से जमी जदि आमके न होला पूर्वरु आमे टिके आर ऊपर के जीवु बोली भाबलुनी। आमे जमी नइले केनती होई बंचबु बोली बहुत चिंता रे आछु। से जमी के एबे पूर्वरु भाई मन हानि भाई दादी आनी सबरु नाम अछि। से गोटे पटारे आका केतेटा जमी अछि, गोटे पटारे आका से जमी अछि। आमे केनती भाबलुनी एबे निजे निजे जमी पटा करबाकू, से जमी केतेटा अछि बोली जानबा पाई आमे चेष्टा कलुनी। केते लोक पटा पाइले, केते लोक पटा पाइले नाही। से पाइला लोक को पाइले, न पाइला लोक आरी पटा पाइबा पाई आमे चेष्टा करिछु। आरी दाबी करिकि पाइबा पाई चेष्टा करिछु। अन्य एक प्रमुख समस्या हेउछि आदिवासी जमी अण आदिवासी और अणदलित लोके माड़ी बसिछंती। आईन थिले मध्य रेगुलेशन 2 र नियम कार्यकारी हेउनी। बाप अजाकालरु थिबा जमी भाग बंटा होई पारुनी। जंगल जमीर पटा नाही, महिलांक नारे भी पटा नाही। जमीर समस्या को नहीं कोर्ट कचेरी जाई सर्वसंत हेउछंती आदिवासी लोके। आउ सेइथिपई ही बढ़ुची हिंसा आउ द्वंद्व। मके सबु तु रोप नाही, टियावर नाही, जा बर जा खाई पाई बार जीवी। मोर जमी तान तुसेंती करसु कि मोर नाती नुतुर मोर पिला कुटुम सबु आसु खाईटा खाइबो आमी देबुस कि तुई बोललु बोलली मुई। आगम दिन बोले से गार्डू फॉरेस्ट मिसा गाँव आसे आसे गछ कुटु लगाई करी आमके डरा बिडरा करी देइतिले। सेटार पाई आमी मिसा डरी जाइतिलु। आदिवासी जमी अधिकार नहीं सचेतन करने को प्रयास आरंभ करिछि स्वेच्छासेवी अनुष्ठान स्प्रेड। जमीर महत्व को बुझिबा तथा जमी संपर्कित आईन को चिन्हिबारे लोकंक सह हातरे हाथ मिलाइछि ए अनुष्ठान। कोरापुट जिले में निज जमीरू विस्थापित, शोषित तथा निर्यातित होइथिबा लोकंकु निज हक पाई लड़ीबार भरोसा और साहस जोगाइछि एही अनुष्ठान। जमी आछे कि तमे सितु बांधला जमी दिसे ना सेटा जमी आछे। स्वेच्छासेवी अनुष्ठान स्प्रेड पक्षर आरंभ होइछि जमी अधिकार प्रक्रिया। प्राथमिक पर्यायर गाँ गुड़िकरे जमी जमा संक्रांतीय कागजपत्र जेमिति कि पट्टा संग्रह, जंगल मैप, कैडेस्ट्रल मैप संग्रह करा जाउछि। द्वितीय पर्यायर रेवेन्यू इन्स्पेक्टर, तहसिलदार सह मिलित जंगल अधिकार प्रक्रिया तथा जंगल मैप और डिजिटालाइज्ड मैप को नहीं पुंखानुपुंख आलोचना हेउछि। पर परे ग्राम स्तर में सचेतनता बैठक में प्रत्येक हिताधिकारी समस्यार चिन्हट हेउछि। अटल जमी के मोर फटा हो गला, डंगर जमी के नाई। डंगर जमी के मुई लगली फरदानी सुफरे देखे लगी करी एटा मुई छड़ाइली सेटकी के बिकी करी आमर फलका बिकी खाइला गछ जानलिस के एटा फाड़ा। एबे आदिवासी लोग के फाटा आइला, से फाटा मिसा सबु के फाम आमर संगे आर लोक जबर हूँ बोले मिसा से आदिवासी लोग आमके ता फाटा मिली गला आमे खाई आइबू आमे सुखे बसिरले सरी आमके फाटा पाइबू बोली कहलाइन।
এবে তাকর ফচ ফচ বুলি রইলু বললু আমি কি সে লোক আমার সঙ্গে মিশা সঙ্গ লাগি করি মান্দা মান্দা লোক হইলু কি সে ফাটা আদিবাসী ফাটা খন্ডে খাইলাই এবে আমার সঙ্গে সেন্তার সে মান্দা এই করি আর সবুকে ফাটাও অর্জন লোককে ফাটাও জমি অধিকার নেই সেমানଙ୍କର ভূমিকা কଣ ହେବ ସେ ନେଇ ସଚେତନତା ସହ ଗାଁର ଜମି ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ସମସ୍ୟାର ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉଛି। ଗାଁର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଟସ୍ ବା ଜମିର ସ୍ଥିତାବସ୍ଥାକୁ ମ୍ୟାପ୍ ଓ ଚାର୍ଟ ଜରିଆରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସ୍ପ୍ରେଡର କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ଗାଁର 5ରୁ 7 ଜଣ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଗ୍ରାମସ୍ତରୀୟ ଜମି ଅଧିକାର କମିଟି ଗଢ଼ାଯାଉଛି। ରେଭିନ୍ୟୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଜମି ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆଲୋଚନା ଓ ଯୋଗସୂତ୍ର ରଖିବାରେ ଏମାନଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ସହଯୋଗ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିସୋର୍ସ କିଟ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିସୋର୍ସ କିଟ୍ ଏକ ବାକ୍ସ ଯେଉଁଥିରେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ପଟ୍ଟା ଓ ଭିଲେଜ ମ୍ୟାପ୍ ଏକ ବାକ୍ସରେ ଥାଏ। ଜମି ଅଧିକାର କମିଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଜମି ଆଇନ ଓ ସର୍ଭେ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଛି। ଜମି ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ପାର୍ଟିସନ୍ ଘରଡିହ ଚାଷ ଜମି ଚିହ୍ନଟ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜମି ବେଆଇନ ଅଣ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ଭୂଦାନ ଜମି ସିଲିଂ ସରପ୍ଲସ୍ ଜମି ଓ ଦଖଲ ଜମି ବାବଦରେ ଥିବା ବହୁ ସମସ୍ୟାକୁ ସର୍ଭେ ବେଳେ ଜାଣିବାର କୌଶଳକୁ ଶିଖୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। କୁଶଳୀ ତଥା ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶି ଗ୍ରାମ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଫିଲ୍ଡ ଚେନ୍ ପ୍ଲେନ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜମି ମାପ ଉପକରଣ ଜରିଆରେ ମାପିବାର କୌଶଳକୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଜମି ଅଧିକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜମି ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ 7 ପ୍ରକାରର ଫର୍ମ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସମସ୍ୟାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଲୋକେ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରନ୍ତି ଯାହାକୁ ନେଇ ତହସିଲ ଅଫିସରେ ଦାଖଲ କରାଯାଏ। ଜମି ଅଧିକାରକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗ ତହସିଲରେ ଦାଖଲ ପରେ ଜମି ଅଧିକାର କମିଟି ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତଥା ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହ ଯୋଗସୂତ୍ର ରଖାଯାଏ। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାରେ ଏହା ବେଶ୍ ସହାୟକ ହୋଇଛି। ଜମି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସଂଘର୍ଷ ସଫଳତାର ବିଭିନ୍ନ କଥାକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଅଧିକ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୋପାନ। जमी लगे डैम बंद करिबा कोला बिजली पति जमी बाड़ी सब बुड़ी गला पछे के दी देला इलेक्ट्रिसिटी करबी बोले देखा जमी नहीं हमके चाष करबी बोले देखा जमी नहीं हमके जमी कंडे केंता पाइबू बुझाई दिया हमके जमी कंडे केंता पाइबू बुझाई दिया हमके पंचबा काजे बड़े हर बर पंचबा काजे बड़े हर बर जमी हक दे सरकार जमी हक दे। ଏସବୁ ପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଜମି ଅଧିକାର କମିଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କର ବୈଠକ ହେଉଛି। ଗାଁର ଅତି କମ୍ରେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଓ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଜମି ଅଧିକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ସକ୍ରିୟ ଓ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗାଁର ଜମି ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ସମସ୍ୟା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରୁଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଲୋକ ସୁଫଳ ପାଇଛନ୍ତି। ଜମି ବରଷ ବରଷ ଧରି ଆମର ଲୋକମାନେ ଚାଷ କଲାଇନି ସେମାନକେ ସରକାର ଏବେ ଯାକ ପାଟା ଦେ ନାହିଁ ଆର୍ ଅଳ୍ପ ଲୋକ କିଛି ଲୋକମାନକେ ସରକାର ପାଟା ଦେଲା ଅଛି ସେ ପାଟା ଜମି ଆଜି ଯାକ ଲୋକମାନେ ଦେଖତ ନାହିଁ ତ ଆରି ଆମର ଜନ୍ ମାଛକୁଣ୍ଡ ବଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ସଂଘ ଅଛି ସେ ସଂଘ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରି କିଛି ସଫଳ ପାଇ ଆଛୁ ଆର୍ ଆଗକେ ମିଶା ଆମର ସେ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ଭୂମିହୀନ ଲୋକମାନେ କେମିତି ସରକାର ଜମି ପାଇବେ ସେଟାର ପାଇଁ ଆମର ଲଢ଼େଇ ଆଗେ ମିଶା ଜାରି ରହିଛି। ଏବେର କୋରାପୁଟ ଅତୀତର ଅନ୍ୟତମ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ।
कोरापुट जिला बैपारीगुड़ा ब्लॉक मालीपदर गाँ गाँर अधिकांश दुरुआ संप्रदायर किंतु अधिकांश भूमिहीन जमी नाही भोक मेंटाइबाकू दादन खटिबाकू पड़ुछि तेणु मानसिक और आर्थिक शोषणर शिकार हेबाकू पड़ुछि। सेहिभଳି कोरापुट जिला नंदपुर ब्लॉक हनुमंजर गाँर लोक संख्या 201 जन 57 एकर जंगल जमी अधिकार पई गाँर 42 जन आवेदन करथिले आउ एथिरे मध्य गाँ लोकंकु किछि किछि सफलता मिलिछि। ठीक सेहिभଳି कोरापुट जिला बैपारीगुड़ा ब्लॉक कदलीपदर गाँ जंगल जमी अधिकार पई आवेदन करिथिबा 63 जनक मध्यरु 42 जनकु निज जमीर पट्टा मिलिछि। मोर संधि लागरी यार काटटा আছে কি সেবার জঙ্গল আছে কি ঠিক রে জানলে আমার গোটে বুঝামনা সমান রইছে কি নাই সরকার গোটে নিয়ম কলা আছে আইন কলা আছে 1966 আইন নিয়ম আইলানি 1983 অনুযায়ী সেটা গোটে সরকার গোটে আইন তৈয়ার কলা আছে তো সেন্তি ন বিকি করি আমি তহসিলদার তানি গোটে এন্তি রেজিস্ট্রি করি দলিল গড়া আছে সেটাকে আনি আমি গাঁর লোক সে বিকবার লোক আর গেনবার লোক এটা দেখলা নাই তাঙ্কর ফটো মিশা রইছি মুই এতকি জমি বিকলিনি তার ফটো রয়েছি সে মোর মুই এতকি জমি গেনলিনি তার ফটো মিশা রয়েছি এটা আমি তহসিলদারকে ডাকবার এমতি গোটে রেজিস্ট্রি দলিল লেছি। जमीर जटिल समस्या भितर समाधान बाट मध्य खूब लंबा तेबे लोके जमी समस्या मुकुलिबाकू संघर्ष जारी रखिछन्ति। सेमाने माटीर मनीष माटी प्रति नाही नथिबा आदर सेथिपई आपणर माटीमा पई सम्मान रे मुंड नई जाए माटीर अवदान पई छळ छळ आवेगरे तारि पई लुह ढाळे आदिवासी मनीष आदिवासीर सरल चाहणी सभिंकु आकर्षित करे। तेबे डंगर पई लढ़ी आ संघर्ष प्रमाणित करे सेमानंकर माटी प्रति थिबा निबिड़ विश्वास को। दिन गड़ी गड़ी जाउछि हेले भूमि अधिकार पई उद्यम एबे भी जारी रहिछि।